تحية لجميع المستمعين الكرام. تحية لجميع النساء المغربيات بصفة عامة، ونساء وزارة الشباب والثقافة والتواصل بصفة خاصة. منذ التسعينات بذلت جهود كبيرة لتعزيز وضع المرأة في المغرب من خلال جعلها في قلب العديد من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية لضمان حقوقها بشكل متزايد، وعملت على تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وفي عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ويعتبر اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام فرصة للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في مجال النهوض بأوضاع النساء، وما تم تحقيقه من خلال أوراش الإصلاح الكبرى لجعل المرأة تتبوأ المكانة التي تستحقها في المجتمع. لكل هذا ارتأت خلية النوع بوزارة الشباب والثقافة والتواصل تنظيم هذا اللقاء بمشاركة ثلة من الكفاءات النسائية، وكان من المفترض أن تقوم بتنشيطه السيدة فدوى الريح، ولكن لأسباب صحية تعذر عليها ذلك، نتمنى لها الشفاء العاجل. إذن أرحب بالمشاركات معي في هذا اللقاء: السيدة سميرة بينا مديرة الموارد البشرية، السيدة حياة باشا رئيسة مصلحة الدراسات القانونية، السيدة بشرى طريشة رئيسة مصلحة الميزانية والتخطيط، السيدة كوثر المنصوري رئيسة وحدة مراقبة التدبير، والسيدة سمية بن منصور رئيسة مصلحة النوادي النسوية، وتنوب عن السيدة أمينة عارف التي أيضا تعذر عليها اللقاء. أرحب بكم مجددا وأشكركن على قبول الدعوة، وسعيدة جدا بلقائي معكم. قبل فتح النقاش أكيد في الموضوع بشكل مستفيض، أعطي الكلمة في البداية للسيدة سميرة بينا مديرة الموارد البشرية في كلمة تقديمية. تفضلي أستاذة. شكرا جزيلا. بدوري أرحب بكافة المشاركات في هذا اللقاء الهام. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب أهمية قصوى للنوع الاجتماعي، ولذلك حرصت على إدماجه في السياسات القطاعية، وذلك عبر تنزيل برامج وإجراءات عملية تروم إدماج كافة الفئات في البرامج التي يتم إعدادها، وبخاصة المرأة بالنظر للأدوار الطلائعية التي تلعبها كمربية ومؤطرة ومنشطة سوسيوثقافية، وكذا مكونة ومسؤولة بالمصالح المركزية والمصالح اللاممركزة. وللإشارة فالمرأة جد ممثلة بهياكل الوزارة، حيث تصل نسبة التأنيث بقطاع الشباب ما يناهز 48%، ونسبة المرأة بمناصب المسؤولية ما يعادل 21%، مما يستلزم وضع برامج مهيكلة الهدف منها هو تطوير قدرات وكفاءة المرأة وتأهيلها لتحمل مناصب المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار. وتعتبر المبادرة القطاعية لتطوير القدرات التدبيرية للمرأة بقطاع الشباب أحد هذه المبادرات الهامة التي تعبر عن سعي القطاع للمضي قدما من أجل تكريس مبدأ المناصفة كأولوية قطاعية وكخيار استراتيجي نسعى لتحقيقه ولتسخير كافة الوسائل لبلوغه. بالإضافة لهذا الورش الهام، فقطاع الشباب يعتبر فاعلا حقيقيا في مجموعة من البرامج الاستراتيجية كخطة إكرام التي تعتبر آلية أساسية لبلوغ المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى أوراش أخرى هامة تهم إدماج النوع الاجتماعي في الميزانية القطاعية، أو البرامج التي تروم تحسين وضعية المرأة والمساهمة في استقلاليتها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا محاربة كافة أنواع العنف الاجتماعي والاقتصادي والسيكولوجي الذي يمكن أن تتعرض له المرأة داخل المجتمع. من المؤكد أن الطريق لبلوغ المناصفة بين المرأة والرجل لا زالت تعترضه بعض الإكراهات والعوائق، إلا أن الرغبة التي أعلن عنها المغرب للمضي قدما في هذا الورش الهام ستمكن لا محالة من تطوير وضعية المرأة وتمكينها من تبوء المكانة التي تستحقها بالنظر لكفاءاتها ومؤهلاتها، والمساهمة في بناء مغرب تسوده مبادئ المساواة
والأخوة والعدالة الاجتماعية إلى جانب الرجل. كل هذه مواضيع سيتم التطرق لها من خلال هذه الندوة التي اخترنا لها موضوع إدماج النوع الاجتماعي داخل قطاع الشباب، والتي يتم تنظيمها تخليداً لليوم الوطني للمرأة لما له من رمزية ودلالة هامة. وبهذه المناسبة أهنئ كافة نساء القطاع والنساء المغربيات بيومهن الوطني، وأتمنى لهن المزيد من التألق والازدهار في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيدة سميرة بينا على هذا التقديم. وكما قلت في البداية، جعل المرأة بعدا أساسيا في عملية تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها في المجالات طبيعة السياسة والاقتصادية والاجتماعية، لجعلها تنعم بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل، ويعتبر استراتيجية لدمج النوع الاجتماعي. وفي هذه النقطة بالخصوص أطلب من السيدة كوثر المنصوري رئيسة وحدة مراقبة التدبير تعطينا توضيح على مفهوم إدماج النوع الاجتماعي بصورة عامة. تفضلي مدام كوثر. Merci Madame Noriman. Bonjour Madame Baina, mon chers collègues, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse, très ravie de participer à ce webinaire sur le genre, sur la budgétisation sensible au genre à l'occasion de la Journée nationale de la femme. C'est en fait l'occasion pour moi de présenter de façon précise la BSG et avant bien sûr de parler de quelques concepts, d'abord de quelques concepts de base très importants liés au genre. C'est en fait aussi l'occasion de donner une idée sur les travaux et les efforts du département pour intégrer le genre au niveau de la planification stratégique et de la programmation budgétaire et comment on travaille actuellement pour refléter et traduire tous ces travaux au niveau du projet de performance du département avec l'assistance et l'accompagnement du ministère de l'économie et des finances et de ses partenaires. Voilà, donc je vais commencer par présenter quelques concepts de base. Déjà, le genre qui est une variable sociale et qui fait référence aux hommes et aux femmes et aux rapports sociaux entre les deux. C'est en fait une variable socio-économique qui permet d'analyser les rôles, d'analyser les responsabilités, les chances et les contraintes entre les deux sexes dans n'importe quel contexte. Je tiens aussi à souligner deux approches qui sont très proches et qui sont très importantes, qui sont l'égalité et l'équité du genre et la différence entre les deux. En fait, l'égalité, c'est la similarité dans le traitement, mais pas forcément dans les résultats. Alors, pour qu'il y ait une similarité aussi dans les résultats, il faut qu'on opte, qu'on procède à des redressements, à des ajustements, tout en prenant en considération les besoins et les barrières aux opportunités pour chacun et chacune. Et c'est ça l'équité. Un troisième concept qui est très important, c'est la sensibilité au genre. La sensibilité au genre, c'est en fait la capacité d'analyser et de critiquer les disparités, les problématiques liées au genre dans n'importe quelle politique. Et enfin, je vais parler de la BSG, qui est aujourd'hui un instrument très fort, une méthode d'analyse qui permet d'examiner les politiques publiques et de voir si la dimension genre elle est prise en considération au niveau des programmes, au niveau des objectifs, des projets. Voilà, donc le but de la budgétisation sensible au genre, c'est d'intégrer l'aspect genre au niveau de toutes les étapes du travail, depuis la planification stratégique, la programmation budgétaire, l'exécution et le suivi des projets. En outre, ce qu'il faut savoir sur la BSG, c'est que c'est non seulement le fait de mettre la lumière sur l'aspect genre, mais c'est surtout d'aller sur le terrain et de voir l'impact de nos projets, l'impact de nos actions sur le citoyen, sur la catégorie la plus défavorisée, pour voir comment améliorer nos services pour donc répondre aux besoins de cette catégorie faible, démunie. Et bien sûr, comme ça, on va contribuer à réduire les disparités et à promouvoir l'égalité genre.
En fait, je tiens à souligner aussi qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois, le département a procédé à l'actualisation de son projet de performance au titre de l'année 2022, notamment de ses programmes métiers, avec l'assistance et l'accompagnement des experts du ministère de l'Économie et des Finances, notamment l'expert en métier et l'expert genre. Donc, la refonte de ce projet de performance était l'occasion de prendre du recul par rapport à chaque programme pour examiner les axes stratégiques, les objectifs, les indicateurs de chaque programme métier et voir bien entendu la possibilité de rendre ces programmes, ces objectifs et indicateurs sensibles au genre. La révision du PDP était aussi l'occasion de vulgariser la budgétisation sensible au genre axée sur la performance et d'appliquer et de concrétiser tout ce qu'on a appris pendant les formations sur les programmes métiers du département. C'était aussi l'opportunité de rappeler aux différents participants l'intérêt du projet de performance, l'intérêt du PDP, qui n'est pas seulement un document support joint à la loi de finances, mais c'est aussi un outil de pilotage qui va nous permettre de suivre et de piloter les réalisations du département en faveur de la dimension genre. Donc, finalement, je tiens à souligner qu'il y a une analyse genre qui a été réalisée en 2019 en faveur du département. Cette analyse qui a mis le point sur un certain nombre d'actions du département en faveur du genre. Donc, parmi ces points, il y a le fait que nos établissements sont ouverts aux deux sexes. Le fait que les activités et les loisirs du département sont destinés sans discrimination tant pour les femmes que pour les hommes, le fait que la représentation forte de la femme en tant qu'éducatrice, animatrice socioculturelle, formatrice et responsable dans l'administration centrale et dans les services déconcentrés. En même temps, cette analyse a donc l'importance, c'est qu'elle a fait le point aussi sur certaines faiblesses qui expliquent la faible participation dans la femme, notamment dans les milieux ruraux. Parmi ces faiblesses, il y a en fait les stéréotypes qui subsistent, il y a le manque d'information et de coordination, il y a le manque de sécurité et la faible sensibilisation aux questions de genre. Donc, tous ces points qui justifient en fait la faible participation des filles et des femmes. L'importance de cette analyse réside dans le fait qu'elle a fourni des recommandations et des pistes d'amélioration pour l'ensemble des programmes du département. Ces recommandations qui, bien entendu, sont prises en considération pendant les ateliers du travail qui ont été organisés en vue de réviser notre programme, notre projet de performance pour avoir un document de qualité. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Kautar Bensouri, pour votre intervention. وغنتقلوا نطرقوا للاصلاحات التشريعيه اللي كتهم النهوض باوضاع المراه في المغرب، حيث اصدرت مجموعه من القوانين للنهوض باوضاع المراه، من بينها قانون 113 الخاص بالعنف ضد المراه، واللي عرف صعوبات مختلفه كباقي القوانين الخاصه بالنساء في تطبيقه على ارض الواقع. ومعنا مدام حياة باشا، رئيسة مصلحة الدراسات القانونية، اللي غادي تقدم لنا أهم القوانين التشريعية في هذا المجال. تفضلي مدام حياة. Bonjour tout le monde, chère Madame Baina, mes chers collègues, chère audience. Tout d'abord, je suis très honorée de pouvoir prendre part en tant que membre de la cellule genre du département à cette rencontre, à ce débat, pour marquer la journée nationale de la femme marocaine. C'est une occasion annuelle pour mettre en exergue le rôle et la contribution de la femme au développement économique et social. Et de par ma fonction en tant que juriste, de survoler un peu l'aspect juridique relatif aux droits de la femme. Alors, ma présentation se portera sur le parcours portant sur les réalisations juridiques du Royaume du Maroc en termes de protection des droits des femmes. Tout d'abord, le Royaume du Maroc a franchi diverses étapes dans sa quête pour la promotion de la condition des femmes,
et ce, à travers le renforcement de son arsenal juridique avec les lois aux larges prérogatives, et puis à travers l'élaboration de stratégies nationales pour la promotion de la condition des femmes et de leur rôle dans le développement durable. Ainsi, je citerai les principaux textes juridiques en matière de droits des femmes adoptés par le Maroc. Je ferai référence à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, sur lesquelles les États parties doivent lutter. Cette convention tout entière prohibe les violences commises contre les femmes en raison de leur sexe. Ainsi, elle prévoit que les États parties doivent instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire. Elle prévoit également que les États doivent prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives pour modifier ou abroger toute loi, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques qui constituent une discrimination à l'égard des femmes. Il est à souligner que le Maroc il a ratifié cette convention en 2001. Donc, en 1993, il a adhéré et puis en 2001, ça a été publié au niveau du bulletin officiel du Royaume, mais avec des réserves. C'est qu'en 2011 que 2 réserves ont été levées, celle portant sur le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention qui concerne la transmission de la nationalité par la mère et celle sur l'article 16 qui concerne l'égalité des conjoints dans les questions découlant du mariage et les rapports familiaux. Il est à noter aussi que cette convention, parce que c'est une convention phare, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979. Elle a marqué l'aboutissement de plus de 30 ans de travail de la Commission de la condition de la femme. Donc, c'est un travail de 3 décennies. Et c'est dans ce contexte, plusieurs amendements et réformes ont vu le jour, notamment en 2002, la disposition juridique qui dispose que la mère, désormais comme le père, a le droit de déclarer la naissance de ses enfants. Et la réforme du Code du travail en 2003, ce code qui affirme bien sûr l'égalité entre les sexes en matière de conditions de travail, institue une protection des droits de la femme et des enfants dans le travail, notamment l'harcèlement sexuel et le prolongement également comme exemple de la période de congé de maternité à 14 semaines. Plus encore, il y a la réforme très importante qu'a marqué le Maroc, qui est la réforme du Code de la famille en 2004. Puisque c'est une part substantielle des acquis de l'émancipation de la femme se trouve dans le Code de la famille. Il consacre les droits et les obligations fondées sur le principe de l'égalité et l'équité entre l'homme et la femme, la garantie des droits de l'enfant et la préservation de la cohésion de la famille. S'ajoute également la réforme du Code de la nationalité en 2016. La révision de ce code, elle a permis à la femme marocaine mariée à un étranger a le droit de transmettre sa nationalité à son enfant issu de ce mariage. De plus, également, la reconnaissance des droits des femmes sous la Liat en tant qu'ayant droit au même pied d'égalité que les hommes aux terres collectives. Et ça a été marqué par la loi numéro 62/17 relative à la tutelle administrative et la gestion de leurs biens publiée en 2019, notamment dans son article 16. Ainsi, avec l'adoption de la nouvelle constitution, la constitution de 2011, notre loi suprême, un nombre important de dispositions juridiques ont apporté de grandes nouveautés en matière des droits des femmes, à la fois les droits civils et politiques, mais aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Je citerai les principales avancées de la nouvelle constitution en matière des droits des femmes. Je commencerai par le préambule. Il a proclamé que le Royaume du Maroc s'engage à bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque en raison de sexe. Il est très remarquable que dans cet alinéa relatif à l'élimination des discriminations, celle qui est relative au sexe est mentionnée en premier, avant celle relative à la couleur, aux croyances, à la langue ou à l'handicap. Ce préambule, il fait explicitement partie du bloc de constitutionnalité, il fait partie intégrante de la présente constitution de 2011. L'article 6 spécifie dans son 2e alinéa l'étendue des droits. Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l'effectivité de la liberté et de l'égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale. Quant à l'article 19, l'article qui parle d'égalité et de parité,
l'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. Alors, l'article 19 est devenu une référence en matière d'approche genre dans les politiques publiques, puisque le premier alinéa de l'article 19 énumère les droits dont l'homme et la femme jouissent à égalité, essentiellement ceux qui ont un caractère économique. L'apport de l'article 32 consiste à la création du conseil consultatif de la famille et de l'enfant. En définitive, il faut noter que la nouvelle constitution a prévu la reconnaissance des normes universelles en matière des droits des femmes et leur primauté sur la législation nationale dans le respect des fondamentaux de la nation. Qu'en est-il du volet relatif à la violence à l'encontre de la femme? La loi modifiant et complétant le code pénal adopté en 2003 et publié en 2004, c'est la loi numéro 2403, introduit dans le code pénal les premières dispositions destinées à protéger les femmes de la discrimination et de la violence. Les principaux apports de cette loi sont l'amélioration de la protection des mineurs, filles et garçons, contre les violences en augmentant la sanction des coups, blessures et agressions diverses, notamment sexuelles, lorsque la victime est un mineur, l'aggravation de la sanction des coups et blessures lorsque la victime est le conjoint, ce qui devrait améliorer la protection normalement des femmes victimes de violences domestiques, l'aggravation aussi de la sanction du proxénétisme, ce qui est bien que concerne les victimes, quel que soit leur sexe, mais c'est la femme victime les plus fréquentes de ce type de violence. L'introduction également de nouvelles infractions dans le code pénal. Je parlerai de la discrimination notamment en raison du sexe, la vente d'enfants, le travail forcé des enfants, l'utilisation des enfants pour la pornographie, l'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel, infraction qui est définie comme le fait pour une personne en abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions de harceler autrui en usant d'ordre, de menaces, de contraintes ou tout autre moyen pour obtenir des faveurs de nature sexuelle. Alors, les textes qui viennent d'être évoqués ont sans doute amélioré la protection des femmes contre la discrimination et la violence, mais c'est la loi numéro 103/13 qui revêt une importance primordiale car elle est la première manifestation législative explicite de prise en compte de la question des violences basées sur le genre. Elle a été promulguée récemment, le 22 février 2012, et publiée au BO le 5 juillet 2018. Après, il y a eu plusieurs définitions au niveau de cette loi. Il y a tout un chapitre qui modifie certaines dispositions du Code pénal, le chapitre d'autres dispositions du Code de procédure pénale, enfin, et aussi le chapitre consacré au mécanisme de prise en charge des femmes victimes de violences. Qu'en est-il des dispositions pénales? Alors, les dispositions pénales concernent des modifications qui ont été apportées au Code pénal. Je vais préciser sur ce point que le Code pénal contient des définitions des infractions et fixe les montants des sanctions. Et bien sûr, le Code de procédure civile pose les règles relatives au procès pénal. Alors, elles sont de nature différente. Les unes augmentent les sanctions de certaines infractions déjà prévues par le Code et les autres introduisent de nouvelles infractions, telles, je donnerai à titre d'exemple, comme les coups et blessures. L'article 404, la peine est doublée s'ils sont portés à une femme en raison de son sexe ou à une femme enceinte lorsque la grossesse est apparente ou connue de l'auteur ou en situation d'handicap ou connue par ses capacités mentales faibles, ou l'un des ascendants a un cafil, un époux ou un fiancé ou un tuteur, c'est-à-dire il y a plusieurs cas où il y a l'aggravation de la sanction. Il y a l'harcèlement sexuel aussi, l'article 503, paragraphe 1, pour lequel le maximum de la sanction passe de 2 à 3 ans. Une introduction de nouvelles infractions. La loi 133/13 fait entrer de nouvelles infractions dans le Code pénal. Il s'agit de l'injure proférée contre une femme, la diffamation proférée contre une femme, la diffusion de paroles ou de photographies telles que prévues à l'article 447, paragraphe 1 à l'article 447, paragraphe 3.
que le code définit comme le fait de procéder sciemment par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à l'interception, à l'enregistrement, à la diffusion ou la distribution de paroles ou d'informations émises dans un cadre privé ou confidentiel sans le consentement de leurs auteurs. Il y a une autre mesure concernant la protection des victimes pendant l'enquête préliminaire. En fait, depuis 2011 exactement, le Code de procédure pénale contient des dispositions pour la protection des témoins pendant l'enquête préliminaire. La loi 103-13, outre les mesures déjà prévues dans le Code, ajoute 5 mesures spécifiques pour les affaires de violence commises contre la femme. Et également, je passerai dans un autre volet concernant les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violences. Alors, pour la prise en charge de ces femmes, la loi 133-13 prévoit des cellules de prise en charge et des commissions de prise en charge. Les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences est disposée, c'est-à-dire le dispositif, c'est l'article 9 et l'article 10 de la dite loi. Ces cellules sont créées au sein des tribunaux de première instance et des cours d'appel, au sein aussi des services centraux et des services déconcentrés des départements chargés de la justice, de la santé, de la jeunesse et de la femme, ainsi qu'au sein de la direction générale de la Sûreté nationale et du haut commandement de la gendarmerie royale. D'ailleurs, entre parenthèses, une convention a été signée dans ce sens. La composition de ces 2 cellules est fixée par le décret d'application de la loi. Il y a un décret d'application qui a été publié en 2019 pour les services centraux et l'article 2 pour les services déconcentrés. Il y a l'article 3 qui prévoit les cellules des tribunaux et qui renvoie vers les cellules des tribunaux de première instance et des cours d'appel. En guise de conclusion, il convient de confirmer que le Royaume du Maroc déploie encore des efforts estimables au niveau législatif afin d'assurer et de garantir les droits de la femme au même titre que l'homme, loin de toutes sortes de discrimination et d'exclusion. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Hayat El-Bacha, pour votre intervention. دائما في اطار ادماج النوع الاجتماعي يندرج هذا البعد في الميزانيه في سياق الديناميه الاجتماعيه والسياسيه للمملكه، وهذا الشيء اللي اكد عليه القانون التنظيمي 130/13 لقانون الماليه، خصوصا الماده 39. وفي هذا السياق كنعطي الكلمه للسيده بشرى طريشه رئيسه مصلحه الميزانيه والتخطيط باش تقدم لنا خليه النوع لوزاره الشباب والثقافه والتواصل، اهدافها، برامجها وتصورها العام. تفضلي مدام بشرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا جد سعيده بالمشاركه معكم في هذا اللقاء، وكنتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيمه، واللي هو الاول من نوعه، وهو فرصه للتعريف بكل مجهودات القطاع في هذا المجال. القطاع ديالنا بدا منذ عده سنوات ورش الميزانيه القائمه على النتائج، ودخل فيها الاخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالنوع، وكيف ما ذكرتي عاد دابا هذا الشيء جاء في اطار اصلاح تدبير الماليه العموميه اساسا في القانون التنظيمي لقانون الماليه 130/13 خاصه الماده 39 منه، واللي كتحث على ضروره ادماج مقاربه النوع في مسلسل اعداد تنفيذ الميزانيه منذ البدايه، يعني منذ تشخيص الحاجيات والاولويات الى نهايه الانجاز، بحيث تكون تتمركز على المساواة على اساس النوع الاجتماعي. غير للاشاره غابيدمون، الميزانيه المستجيبه للنوع هي ميزانيه تراعي الاختلاف في ادوار المراه والرجل، ومبنيه على دراسات وتحليل لاحتياجات النساء والرجال في كل مراحل اعداد الميزانيه، بما في ذلك التخطيط لاعداد الميزانيه، التنفيذ ديالها، المتابعه والتقييم. وهي ليست كيف ما كيعتقد الاغلبيه او البعض غنقولوا ميزانيه خاصه بالمراه او ميزانيه خاصه بالفتاه، هي ميزانيه اعطيت الاهميه والاولويه خلال بلورتها الى حذف الفجوات بين الرجل والمراه، مع فهم احتياجات النوع الاجتماعي بهدف تحقيق المساواه عند النوع الاجتماعي. طبعا القطاع على غرار ما تم ذكره من قبل قام بإدماج هذا النوع في برامجه القطاعية تدريجيا. كانت الانطلاقة منذ سنة 2002 اللي هي سنة إطلاق
تعميم الميزانيه المستجيبه للنوع الاجتماعي على جميع الوزارات. غير هو حنايا اليوم غادي نتكلم انايا على ما يقوم به القطاع الان والانجازات اللي عرفها في ارساء البعد النوع الاجتماعي في الميزانيه. والتدخل ديالي كيتمحور على 3 ركائز. المحور الاول عندنا مأسسة خلية النوع. المحور الثاني هي التقارير المرفقة بقانون المالية اللي كنحضروها كقطاع وزاري. والمحور الثالث هو تأهيل كاع المتدخلين اللي عندنا كيعملوا في إعداد الميزانية المستجيبة للنوع. دونك المحور الاول اللي هو مؤسسه خليه النوع واللي هي المهمه الاساسيه ديالها ترسيخ بعد النوع في كل برامج القطاع لضمان المساواه والانصاف في مختلف الخدمات المقدمه من طرف القطاع. واللي اهم المهام ديالها اون فا دير غير لي بوين لي بلوز امبورطون او elle intervient pour le moment. عندنا النقطه الاولى هي وضع خطة عمل سنوية منبثقة من استراتيجيات القطاع وتشمل كل مشاريع ذات البعد النوعي. هاد الخطة كتكون كتنبثق من الاستراتيجية اللي حطها القطاع وكذلك من استراتيجيات البرنامج الميزانياتي للقطاع. النقطة الثانية في هاد خطة العمل اللي كنحطو يجب ضرورة ضمان أخذ بعين الاعتبار نتائج تحليل النوع الاجتماعي للقطاع. هذا التحليل النوع الاجتماعي للقطاع كيف ما ذكرت الاخت كوثر توتالور هو تحليل قمنا به في سنه 2019 وكان عنده واحد الخلاصات خرجنا بهم على اساس باش نحدوا من هذه الفوارق الاجتماعيه. الا انه سنويا حنا كنقوموا بتحليل المعطيات وذلك بدعم من مركز الامتياز الخاص بميزانيه النوع الاجتماعي اللي هو لو سونتر ديكسيلونس دي اس جي اللي كاين في مينيستير دي فينانس. النقطه الثالثه اللي كتهم هذه خليه النوع هي انها خاصها تقوم بتجميع المعلومات والتنسيق بين المشاريع ذات الطابع النوعي القطاعي. يعني هذه المشاريع اللي حنا حطيناهم خصنا نتبعوهم. النقطه الرابعه خصنا نحطوا قاعده بيانات تشمل المعطيات الخاصة بمؤشرات نجاعة الأداء وتعبئتها بشكل دوري وتتبع تطورها خلال السنة. يعني حنا حطينا هذه المؤشرات حطينا البرامج ديالنا خصنا نتبعوهم ونيفالويوهم او فور اي ا ميزور. النقطة الخامسة غتكون هي الأخيرة بالنسبة لي في هذا المحور هي وضع مخطط تواصل وتحسيس حول النوع الاجتماعي داخل القطاع. ونقدروا نقولوا في هذه الخطه العمل ديال لا سيلول جونغ اللي حنايا دايرين مجله ادماج راه سي ان فروي ديال هذا العمل. هذا اللقاء كذلك هو راه سي ان فروي ديال هذا لو بلان دو كومونيكاسيون اللي هضرنا عليه وكاينين ورشات تحسيسيه اخرى خدمنا بهم وحد اخرين ها هما ان شاء الله جايين في الطريق. المحور الثاني ديالي في التدخل على الانجازات اللي عرفها القطاع في ارساء بعد النوع الاجتماعي في الميزانيه هو التقارير المرفقة بقانون المالية. كجميع الوزارات والقطاعات الوزارية كاملين كنقوموا بإعداد 3 ديال لي دوكيومون برينسيبالمون كي بارل دو تو سكي بودجيتيزاسيون سونسيبل او جونغ. كاين التقرير السنوي حول أداء الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وفق منطق النتائج. كاين مشروع نجاعة الأداء وكاين تقرير نجاعة الأداء. فيما يخص التقرير السنوي حول أداء الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وفق منطق النتائج وذلك كيجي تطبيق لمقتضيات القانون التنظيمي 130/13 في المادة 48 كنلقاو هاد لي دوكيومون كاملين. هو من بين التقارير المرفقة لقانون المالية للسنة. وفي ظل هذا التقرير كنقدروا نربطوا الأنشطة المحققة بالميزانية اللي تبرمجات ليهم في السنة N-1 اللي خرجنا منها. حنا في سنه 2020 خرجنا لو رابور ديال 2020 وخرجنا فيه هاد لي زانديكاتور كاملين وربطنا ما بين الميزانيات اللي تبرمجوا وما بين شنو حققنا ولكن كنربطوا به ايضا بالميزانيه الثلاثيه البرمجه الثلاثيه الميزانيه الثلاثيه. في هاد الاخيره كتكون في اطار النفقات المتوسط المدى
اللي كنحطوها سنويا. كما يمكن هذا لو دوكيومون من رصد الوضعيه الراهنه فيما يخص انجازات القطاع، التحديات اللي تم المواجهه ديالها والمجهودات المبذوله من منظور مبدا المساواه بين الجنسين عبر l'évaluation des écarts entre les indicateurs de référence اللي كنكونوا حطيناهم et les réalisations ديالنا اللي توصلنا ليهم. Le deuxième document, on peut dire le document de base ou le document déclencheur qu'on prépare toujours, le projet de performance واللي هو كيكون في اطار الارتقاء بالنقاش حول القوانين الماليه، يكون الارتقاء الى مساله جدوى الانفاق العمومي ونجاعه وفعاليه الاداء. On est plus sur une évaluation, une discussion de la performance. Les objectifs ديالنا خصهم يكونوا performants باش كنكون عندنا واحد خريطه العمل، واحد خريطه الطريق كتكون واضحه وذات جدوى. كيقوم القطاع بتقديم وبموافقه البرلمان خلال مناقشه قانون الميزانيه بمشروع نجاعه الاداء، واللي كيربط بشكل واضح بين الاستراتيجيات القطاعيه، البرامج الميزانياتيه للقطاع، الاهداف المسطره ومؤشرات القياس المرتبطه بها. وهاد المؤشرات كتسلط الضوء على الانشطه المرتبطه بالاناث وكتحط الكفاءه والفعاليه في الانفاق الموجه لهاد الشريحه من المجتمع. يجب الاشاره كيف ما قالت الاخت كوثر فيما قبل ان هذه السنه كان هناك عمل معمق من طرف جميع المتدخلين في اعداد هذه الوثيقه، واللي قاموا ب réétudier et réévaluer من اجل تحسينها، وهذا الشيء كان بدعم من وزاره الماليه. وقمنا باعاده دراسه مكونات هذه الوثيقه، مكوناتها كامله وتقييمها وفقا لما جاء به كل منشورات رئاسه الحكومه، وكذا التقارير اللي جات كو سوسوا من عند لي زيكسبير دو لا بي اس جي او تقارير افتحاص نجاعه الاداء اللي كتقوم بهم وزاره الماليه. الوثيقه الثالثه والاخيره اللي كتاكومباني حتى هي لو بروجي دو لوا دو فينانس هي تقرير نجاعه الاداء. تقرير نجاعه الاداء هو المماثل ديال هذا لو دوكيومون اللي هضرنا عليه اللي هو مشروع نجاعه الاداء. وهذا التقرير كيجي باش يبين النتائج المحصل عليها ككل، وكيقوم بمقارنه الاهداف والقيم اللي كانت مسطره في الوثيقه السابقه من نفس السنه الماليه. يعني العام اللي داز on a préparé le projet de loi de finances 2021. En 2022 on va préparer le rapport de performance 2021 حتى كتسالي السنه الماليه كامله، يعني كتكون عندنا نظره شامله على شنو دار كامل. وكيكون كذلك تتضمن حصيلات الميزانيه القطاعيه للسنه التي انتهت مده نفاذها. المحور الاخر اللي غادي نهضر عليه في هذا ارساء النوع الاجتماعي في القطاع هو تاهيل الفاعلين في هذا المجال. حنايا كوزاره قامت بدورات تكوينيه، كان اخر دوره كانت منظمه من طرف الوزاره في سنه 2019. كانوا برامج باش ينظموا دورات واحده اخرى، مالوغوزمون الظروف اللي كنعيشوها مع الفيروس كوفيد n'a pas permis de mettre en œuvre هذا البروغرام. مي استفد عدد كبير من الموظفين والموظفات بالقطاع من هذا لو تيم اللي هو لا بي اس جي. وكذلك بالاضافه لهذه التكوينات اللي نظمها القطاع كيكون اقتسام للخبرات والدعم والتحسيس بين جميع الفاعلين المتدخلين بين قطاعي. يعني عندنا كنتعاملوا مع القطاعات الوزاريه ككل، كنتلاقاو كيكونوا لقاءات منظمه مع القطاعات الوزاريه، كتكون لقاءات تحسيسيه وندوات كنتلاقاو فيها جميع، كنتبادلوا الخبرات ديالنا وكنحاولوا كل واحد فينا يستافد من الخبره ديال الاخر ويطبق في لو شون d'intervention ديالو. il essaie de capitaliser sur ce qui a été réalisé à ce jour. وبيان سور ما غاديش ننساو باش نذكروا التكوين والتنسيق والاستشاره المستمره
اللي هي كاينه ما بين القطاع ديالنا وما بين مركز الامتياز الخاص بميزانيه النوع الاجتماعي. هاد لو كونتاكت بين le département et le centre d'excellence de l'OBSG, il est vraiment continu. Il nous accompagne sur toute la chaîne de production, que ce soit des documents ou de l'analyse en elle-même. وفريمون هذا العمل كيساعدنا من تحسين شنو كنديروه وباش يكون عندنا ان ميور رابور باش نكونوا dans une évaluation et dans une amélioration continue. Et voilà, كنختم المداخله ديالي بهذه النقطه وكنشكركم بزاف على مره واحده اخرى على هذا اللقاء وعلى التدخل ديالكم. et je vous cède la parole. Merci beaucoup. شكرا السيده بشرى فريشه على المداخله القيمه ديالكم وتكلمنا على العنف ضد المراه اللي كيتعتبر من اخطر الافات الاجتماعيه الراهنه التي تجتاح اغلب المجتمعات، وهي ظاهره اللي كتهدد البنيه الاجتماعيه للاسره والمجتمع. لذا يجب تعزيز جانب التصدي للعنف الممارس ضد المراه. في هذا الاطار اطلقت وزاره الشباب والثقافه والتواصل مبادرات عديده لمناهضه العنف ضد المراه، ومعنا السيده سميه بن منصور رئيسه مصلحه النوادي النسويه اللي غتقدم لنا حصيله ديال الوزاره في هذا السياق. تفضلي السيده سميه. السلام عليكم. أنا سعيدة بتواجدي معكم في هذا اللقاء، كما أشكر أعضاء الخلية النوع المنظمة لهذه الندوة في هذه الظرفية الخاصة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية. كما أستغل هذه الفرصة بتهنئة المرأة المغربية وخاصة نساء قطاع الشباب والثقافة والتواصل في هذا اليوم لما حققته من إنجازات في مجال النهوض بحقوقها لتحقيق اندماجها الكامل في المجتمع. كما أشير أنني أفتخر بالانتماء إلى هذا القطاع المساهم بشكل جبار في تنزيل مقتضيات القانون 113 من خلال أطر كفءة التي لها تجربة كبيرة في تقديم خدمات للمرأة والفتاة من خلال فضاءاتها الموزعة عبر التراب الوطني. وكما لا يخفى علينا فالمغرب انخرط بشكل فعال في مسلسل مناهضة العنف ضد المرأة وفق منهج متكامل يجمع بين البعد الوقائي والحمائي والتكافلي والتمكيني، حيث أحدثت اللجنة الوطنية للتكفل بنساء ضحايا العنف بموجب القانون 113 التي عينت من طرف رئيس الحكومة، والتي تنص على مؤسسة آلية التنسيق بين المتداخلين. ومن ضمن مواد القانون 113 نجد المادة 10 11 12 13 15 التي تنص على إحداث خلايا مركزية مع توضيح مهامها. وطبقا للمقرر السيد الوزير الصادر في 9 يونيو 2020 تم إحداث خلية مركزية تتكون من رئيسة مصلحة مهتمة بقضايا المرأة إلى جانب عضوة مختصة في الدراسات والإحصاء وعضوة في الخدمة الاجتماعية. وكما قامت مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بإعداد دورية موجهة إلى السادة المدراء الجهويين والمحليين للمساهمة في هذا الورش الكبير بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى المحلي والجهوي. وتتخذ من إحدى المؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية مقرا لها. كما تم تعيين ممثل القطاع بخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى اللجان الجهوية المحدثة لمحاكم الاستئناف المحاكم الابتدائية داخل نطاق كل جهة. كما تم تعيين ممثل عن القطاع بالعضوية باللجنة المحلية المحدثة على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية داخل نطاق الجهة. ويبلغ عدد الخلايا المحلية 60 خلية وتتضمن 200 عضوة متمثلة في أطر الشباب وأطر حماية الطفولة وأطر الشؤون النسوية. كما يبلغ عدد الخلايا الجهوية 10 خلايا وتتضمن 33 عضوة. أما فيما يتعلق بممثل القطاع في اللجان الجهوية البالغ عدد أعضائها 12 ممثلا
والمتمثلة في صفة المدير الجهوي. كما بلغ عدد الممثل القطاع في اللجان المحلية 60 عضوا، وممثل في صفة المديرين الإقليميين، حيث قامت جمعية نساء المغرب بإعداد مؤتمر في مراكش برسم سنة 2020 التي تمت مناقشة فيه مجموعة من القضايا المهتمة بالمرأة والفتاة المرأة والفتاة. ومن ضمن التزامات القطاع الشباب في هذا المؤتمر هو استثمار فضاءات الشباب والطفولة والشؤون النسوية للتعبئة من أجل ثقافة المساواة ونبذ العنف. وفي إطار التزام قطاع الشباب والرياضة مع النيابة العامة التي من ضمن الالتزامات هو استثمار فضاءة الشؤون النسوية والشباب وعلى إحداث نقط الاجتماع، كذلك إدراج وحدات للعنف ضمن الأنشطة المسطرة داخل المؤسسات النسوية، تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية. وأضيف أن مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية قامت بتقديم مقترحات لتنظيم مجموعة من الأنشطة والبرامج لتعزيز دور المؤسسات النسوية في مجال مناهضة العنف ضد النساء. ومن ضمن الإجراءات والتدابير العملية تم إحداث فضاءة الاستماع والتوجيه لنساء ضحايا العنف داخل المؤسسات النسوية، حيث تقوم بدور الإرشاد والتوجيه للمرتفقات المعنفات للمؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، ودعمهن من الناحية النفسية والاجتماعية، حيث بلغ عدد النقط الاستماع المحتضنة 100 نقطة تشرف عليها أطر مكلفة بنقط الاستماع، ويبلغ عددها 100 إطار. ومن ضمن مهمة الخلية المركزية هو إعداد تقرير سنوي للحالات المعنفة، والبالغ عددها 311 حالة، تتوزع حسب نوع العنف الممارس عليها، وكذلك الشخص والمكان الممارس فيه العنف. ولتقوية الوعي وفتح المجال لمناقشة وتبادل المعلومات حول القانون 103/13 تم إدراج وحدة للعنف داخل البرنامج القار المسطر بالمؤسسات النسوية. وفي إطار توعية وتحسيس بالقانون 103/13 تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد للأطر المشرفة أو العاملة بالمؤسسات النسوية لتوعيتهن وتحسيسهن بهذا القانون. وفي الأخير وليس أخيرا، فإن من نتائج الخلية المركزية هو هناك بعض المديريات الإقليمية بتنسيق مع وكلاء الملك أنهم قاموا بإعداد واحد البلاتفورم للاتصال الخاص بالنسبة للفتيات المعنفات، التي تضم هذا البلاتفورم هذا يتضمن الأمن والدرك الملكي والصحة والتعليم ومديرية الشباب والطفولة. وكمثال هناك مديرية الجهوية لمراكش التي قامت بإعداد هذا البلاتفورم بتنسيق مع وكيل الملك للجهة. وفي الأخير أتقدم بالشكر إلى الموصول إلى السيد مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية الذي على الإشراف والإعداد على تمثيل مقتضيات القانون 103/13 والاهتمام الخاص الذي يوليه للمرأة والفتاة. كما أشكر جميع الفاعلين في سلسلة التكفل بنساء ضحايا العنف، وأسمع عبارة التقدير والعرفان على الجهد المتميز والعمل الدؤوب والعطاء الدائم والإبداع المستمر في سبيل الرقي بالخدمات المقدمة بالمؤسسات النسوية. وشكرا. شكرا لك سيدة سمية على مداخلتك. أشرفنا على نهاية اللقاء. أشكركن على مداخلتكن القيمة. نعتز بكن ككفاءات نسائية متميزة تنتمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ونتمنى لكن مسيرة موفقة. شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء.